Akkam waraqaa si kana osoo dubbii Phaawulos Yesuus addaan barate ati. Mata moo macaafata keenya harka nama 44 waliin kan barraa'e garuu kanaa si rakkisee bar. Qofaan kan barraa'edha. Namni tokko ga'ee keessaan qabu yaadni nama tokko keessa jiru. Mee nama 40 barraa'e kan jedhu fidi macaafarraa yeellam. No, theologian in jedhin kaakaa ilaa qoy sittani. Injiru kaa waan asirra hin jirre nan lallabin kaa. Kan keessan mataasaa. Phaawulos bichaatu kan keessaa fura qulqulluutiin barreeffame Yesuus jedheen beeku. Yesuus hin jenne. Kan keessan mataasaa jechuudha. Nabii Muhammad gaafa barreessu akkamitti barreesse kufee. Nabii Muhammad hin barreessu dogoggora keeti sin barreessu Nabii Muhammad hin barreessu. No, waaqarraa gadi bu'ee macaafni kun waaqarraa gadi bu'ee kufee. Hin barreessu Nabii Muhammad. Nabii Muhammad hin barreessu dogoggora baradheetta malee hin barreessu sin dubbisu Nabii Muhammad. Fooniif hafuura deebime waan siin jedhe. Dubbii Phaawulos dubbii Yesuus addaan beeytu ati. Rakkoon qabu foon keessa. Dubbii Yesuus fi ani akkini yeroo fitu Yesuus itti fufee Yesuus Phaawulos akkana jedhee Museen akkana jedhee jira. Ati dubbii Phaawulos fi Yesuus addaan beeytu. Obboleessa koo macaafa seera uumamaa mul'ata Yohaanisitti waan tokko waan ibsuun qabu. Seerri uumamaa akka mul'ate dubbii Phaawulos immoo dubbii Yesuus. Seera uumamaa irraan kan mul'ate barreessu Yesuus haa barreessu. Mee deebisa waan si gaafadhu qofa sa'aan fixin wallahi nama dila kana keessa taa'ee waan jechuun nama iddoo nama sirra beekuu kan narra beekuu jira singar waan jedhe dubbiin Phaawulos wangeela kana keessa waan jiru siimuu mee wangeela akkanti baradheetti ati wallaaltullee si yaadachiisa dubbii dhaggeeffadhu dubbii Waaqayyo abbaa jira dubbii gartee ergamoota raajota xixiqqaa fi gurguddaa jira dubbii Phaawulostu jira dubbii Seexaanii dubbatee jira dubbii harree Bala'aamtu jira dubbii barattoota Yesuustu jira dubbii Yesuustu jira dhugamoo soba. Akkitti hubattan illee waan tokko haa ta'u malee. Soba moo dhuga waan nan jedhe kun irraan sii deebi'a ammas akka itti hubattan irraan sii deebi'a wangeela kana keessa dubbii Waaqayyo abbaa jira dubbii gartee raajota xixiqqaa fi gurguddaa jira dubbii harree Bala'aam dubbattee jira dubbii Seexaanii Yesuusitti dubbatee gartee jira dubbii Yesuustu jira dubbii Phaawulostu jira dhuga moo soba. Jira. Okay, eega jiraate dubbii Yesuus naa fidi gartee Yesuus Kiristoos bakkuma waa'ee fuudhaaf heerumaa bakkuma Yesuus dubbate akka naa fidi. Okay, waa'ee fuudhaaf heerumaa bakkatti Yesuus hin dubbate naa fidi jette miti. Eeyyee jaartii fuudhaa takka fuudhaa heerumaa wooma Yesuus fuudhuma dubbate takka naa kannime. Isa immoo seera uumamaa baafadhu kaa boqonnaa lama isa immoo waa'ee seeraa. Yesuus hin barsiise Yesuus kakuu haaraa barsiise hin barsiifne kakuu moofaa. Hayya barsiisa akka waraqaa akkanas kannan isi barsiisanii. Okay. Ammas itti namanne jechuudha. Maatiyoos irraa fidi. Addaam fi Ewaan eenyutume. Waan san hin jirru waa'ee fuudhaa fi heerumaa Yesuus barsiise kakuu biyya lafaa 3 years guyyaa waggaa 3 fi baatii jaamu maal barsiise san keessa Maatiyoos Marqos Luqaas Yohaannis keessaa fidime bakkuma Yesuus fuudhaa fi heerumaa itti dubbate. Okay. Dirqama torba yoo fuune kudhan yoo fuune rakkoo hin qabu nun horkine jechuuf deemna. Nuti bar wangeela keenya hordofnu Museen 3 qaba Abrahaam 2 moo 3 qaba Isaaq 10 maal qaba Salamoon 10 takka qaba raajoonni takka haadha manaa takka qaban yeellan macaafa keessaa hin jiru. Naafidi bakkuma Yesuus Maatiyoos Marqos Luqaas keessaa fuudhaa fi heerumaa dubbatee fuudhaa heerumaa jedhee takka fiduu hin dandeessu. Galatoom Yesuus waa'ee fuudhaa fi heerumaa isa rakkifne Phaawulos waa'ee fuudhaa fi heerumaa gaafa barreessu qoyga osoo namumti waa'ee fuudhaa fi heerumaa gaafa naasa'uyyuudha osoo fuuma baattaniyyuu akka koo kana taatanii natti tola. Phaawulos akkas jedhe san Phaawulos no Yesuus hin kaayin no Phaawulos akkas jedhe. Waa'ee Yesuus immoo gaasiin ibsa yoo ta'e. Waan si jedhe Yesuus Kiristoos akka itti fuutan fuudhaa fi heeruma takka fuudhaa lama fuudhaa sadii fuudhaa hin fuudhina jedhee hin barsiise moo hin barsiifne. Barsiisuu maarree gochaan agarsiise baay'ee. Fuudhee Yesuus ni fuudhee Yesuus fuudhee. No ilaa. Gochaan agarsiise naan jettee bar. Gochaan agarsiise yeroo siin jedhu. Gochaan jechuun fuudhanii si argisiisu haadha manaa godhachuu Yesuus fuudhee. Ilaa addaa muumetti. Ela ati moko baajira san singafanne Yesuus Kiristoos yaa singar godaanaa koo guutaa Waaqayyo siifaa guutu beekumsaani simboo faraara mana kanatti yaa galchu waan jedhe Yesuus Kiristoos fuudhaaf heeruma isin hin barsiifne isin kiristaanota barsiisoo osoo hin taane uumee nutti agarsiisa. Barattoota isaatis hin barsiifne min fuudhaaf heeruma. Akka namni itti fuudhuuf heerumuun isaaf ta'u nama tokko barbaachisaadha kan jedhe isa mataa isaati. Okay hin jiru kun hin jiru. Okay. Yesuus waaqa jettee amantaa mi'ati? Innaa. Waaqa jettee amantaa? Eeyyee. Waaqni waaqa ni qabaa?
Hin qabu. Yesuus ani waaqaan qaba jedha. Ni amantaa? Yesuus ani waaqaan qabaa osoo hin taane No, ani abbaan waaqaan qabaa. qaba jedha. Ni amantaa akka Yesuus waaqa qabu. Ani abbaan qabaa hin jedha. Isa iyyuu- Waaqaan qabu jettee amantaa? Waaqa Yesuus waaqaan qaba kan jedhe naafiti. Rakkoon qabu. Okay, hayyee. Naafiti, Wangeela, naafiti, wangeela. Bani, ni bantamoo ni dubbe. Bani, wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17. Shahaadaa qabachuu Eeshi. geesse ammaati. Nan amma qabadha 20. 20 17 basi. 20:17. Si jaaladhe booti nama. Mashaallah rabbi si haa guddisu, si haa eebbisu. Thank you. Eeshi. 20:17 irratti akkas jedha siin dubbisa. Dubbisi. Maqaa eenyuutiin dubbistaa? Eeshi. 20:17 irratti nan dubbisa akkas jedha maqaa Yesuusini. Si'a sadaffaas Yesuus. No. Eessa? Wangeela kamii Okay. haati qabdu, wangeelatti qabdu. Okay, Abba- Yohaannis 21 irraan dubbisaa jira. Yohaannis 20 lakkoofsa 17. John 20 verse Eeshi akkas jedha 17. Yesuus immoo jedha. Yesuus immoo. Akkas. Eeywa. Yesuus immoo ana Qabin. hin qabin. Ani Akkas. amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane. Tole. Gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti ol nan ba'a. Gara waaqayyoo eenyu? Gara waaqayyo. Meetti deebi. Ilaa gara ani gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti ol nan ba'a jedhii isaanitti. Amen. Gara waaqayyoo kootii eenyu gara waaqayyoo kootii jedhe. Okay, as deebi amma. Ati abbaa malee waaqan qabuu naan hin jenne Yesuus. Okay. Okay. Gara waaqayyo kootiitti inni jedhu Hey. kootu baaseen ibsa. Nice. Gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessaniitti jedhe. Waaqayyoo koo jechuun min maalatu? What is that meaning? Waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti. Keessanii. Yesuus maali jenne amma? Yesuus maali jenne amma? Nama Yesuus guutuu waaqa jette. waaqa guutuu Waaqa siin jette. jenne. Waaqa naan jette. Ela kokka siin dhufa. Gaafa foon uffatee dhufu sana nama guutuu ta'e. Foonitti naan deebiin amma akkana jedhu kallattis gaala. Yesuus waaqa jennaan eeyyee naan jette. Yesuus waaqa ni qaba jennaan noo naan jette abba qaba. Ani waaqaan qaba jedhuun sii fide naan hin fiddu. Fidi naan jette sii fide. Kunoo gara waaqayyoo koo fi gara waaqayyoo keessaniitti jedhe. Eenyutu gara waaqayyoo kootii fi keessaniitti jedhe? Eeshi amma haasaa hin turre. Dhagni isaa sun kan uume hin qaba moo hin qabu innaan hin qabaa siin hin jenne. Harkisaa foonsaa kan uume jira moo hin jiru innaan jira siin hin jenneen. Waaqayyoo isa uume Yesuus hin uume jira jechuudha. Jira siin hin jenneen. Guutummaan guutuutti foonaan uffadhe kuni ila foon Yesuus uffate suni yookaan moo Yesuus nama ta'e gaafa dhufee dhalatu uumama ta'e. Uumama sana kan uume immoo akka jiru beekamaadha. Innis maalidha? Waaqadha. Waaqni kuni bifa namummaatiin foon sana uffatee dhufeedha nama fakkaata. Hold on. Foon inni uffatee sun. Kottu sana gara deema deemu jirta. Foon. Sirraa gabaas. Waaqayyoon Yesuus baanu qofa kana naa himi singar. Hin dheeratu. Asitti siibsa Lallaba godhu jirta bar deebisaa dhiiste. Dura reefa akka naan jette. Ragaa fidii bakka Yesuus waaqaan qaba jedhu naan jette. Isa namma si naa dubbisteen si kaayira obboleessa koo. Deebisaan si deebisaa jira. Deebii isaa ammaati dubbistee waaqayyo kootii fi waaqa keessanii nama yoo hin baane isa jedhe. Ilaa kootu kaa. Yesuus akka itti amantu. Yesuus waaqa ፍጹም አምላክ ፍጹም nama jettee amantaami? Innaa taadha. Okay, amma dubbii dhaggeeffadhu waan amma jette. Yesuus waaqa guutuu nama guutuu jettee amantaami? Eeyuma jedhi. Okay, waaqayyoon abbaanoo waaqa guutuu moo namaas akkasumatti? Waaqayyo abbaan waaqa guutuudha. Okay, goobas amma waaqa lama tokko dhaggeeffadhu dubbii lama warra kute waaqayyoon abbaan waaqarra jiru ፍጹም waaqa bicha namummaan qabu. Yesuus lafarra jiru waaqaa fi lama jechuudha. Waaqa tokko ka waaqa bicha tokko ka waaqaa fi nama jira waaqa lama jira jechuudha. No. Ila Yesuus inni lafarratti dhufe nama. Waaqayyoonni mataan isaa namas ta'eela waaqa guutuu. Waaqni abbaan eessa jira gaafa Yesuus lafarra jiru? Waaqni abbaan moo
Waaqni abbaan barcuma isaarra teessoo isaarra taa'ee Yesuus biyya lafaarratti gad erge osoo hin taane obboleessa gabaabsuu fi bar gaafa Yesuus biyya lafaarra barsiisuu ture singar gaafa Yesuus biyya lafaarra barsiisu Waaqayyo abbaan waaqarra jiraami miti hin jiru teessoo isaarra taa'ee waaqarra taa'ee isaa asii gad erge miti yookiis immoo sagalee ture uumama dura sagalee ture inni immoo nama ta'e inni jedhamu suni sagaleen sun iddoo biraa ture biyya lafaa dhufe miti. Waan jedhe isuma waaquma lafaaf samaayii uume kanatu foonuma uffatee akkuma keenya kanatti lafarra. Okay, na dhaggeeffadha san foonitti himina. Gaafa Yesuus waggaa sadii jabaadhu liqimsi. Garuu waan iddoo biraa taa'ee Yesuus osoo hin taane. Qoyka ragaan qabani akka Waaqayyoon achi taa'u ragaan qaba. Ani waa hunda ragaa malee hin dubbadhu ati ragaa malee naan jechirta. Gaafa Yesuus barattoota jidduu biyya lafaa deddeebi'ee waggaa 3 fi ji'a 6 maal barsiisu ture? Miti. Na dhaggeeffadhu ka. Deebii isa kana. Deebii maali? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 deebii akkasii ta'uuf. Akka Waaqni iddoo ragaa qaba. Waaqa qaba jedha kun Waaqayyoo koo jedha Waaqa qaba Waaqa ta'uu danda'u Yesuusi. Rakkoon qabu la. Isaan ragaa siifan fidatte miti naa fidi rakkoon. Kan maali naa fiduu deemta? Naas hin gaafa kan maali? Iddoo biraa taa'ee isa ergee qaama iddoo biraa taa'ee isa ergetu jira yoo jette ragaa naa fidaan immoo namumti immoo gaafatanii jennaani. Okay, go ahead. Abbaan ati jettu kuni kamii abbaa kana nu barsiisi jedhanii gaafatan. Osuma na argitanii abbaa na gaafattuu saniif deemta? Kootu rakkoon qabu aniifati dubbannee nama kana samansiisuu hin dandeenyu. Ani wangeeluma keetiin rukutaa bara yoo ati Waaqayyo ni mul'ate hin mul'atu kan jedhuun si fidaa baran. Kootu inni sittani makeezii inni nama ta'ee dhufeef na amanuu diddemini. Waaqni kakuu moofaa keessatti naman ta'u nis hin geeddaramu hin jijjiramu ani namaa miti ani hin geeddaramu jedhe Waaqayyo kun falaasafa wayiiti ayye itti fufi. Nama kan ta'eefi namumaaf rakkoo biraan qabu inni malee Waaqayyo hin geeddarama wajjin walisa qixxeessu. Okay, hold on. Waaqayyo hin geeddarama. Waaqayyummaa isaa wajjin walisa qixxeessu muka qabatanii. Waaqayyo geeddarama. Kottu iddoo sana naa dubbisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 2 kaasi. Deebi'aa ta'u rakkoon qabu. Abbaan jiraatanii rakkoon qabu. Mana abbaa koo keessa kana mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuu inni hin jiraatu ta'e isinitti naan hima ture. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf naan adeema jedhe. Mana abbaa koo jedhe mana Yesuusii miti. Ishii jedhi kaatti mana eenyuti? Dura kana birata mana eenyuti? Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Mana Yesuusii miti? Mana Yesuusii miti. Hayyee sadaffaa. Mana abbaa koo keessa mana isa foon uffatee dhufee sana keessa ishii. Mana abbaa koo jedhe foon uffatee sana keessa hin jedhu kun soba ittiin dabalee. Yesuusumaa jennu gaa Yesuusumaan beekta rakkoon qabu Yesuusumaa jennu. Laala kun dogoggora. Yookee yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessu iddoo dhumaan jiru isin gartee isinis akka jiraataniif deebi'ee dhufeetaan gara ofii kootti isin fudhadha jedhe. Hin dhufne barattootaan akkana jedhe takkan fudhanne akkasuma biraa kutee dhuman hin jiran isaanu. Ishi rakkoon qabu jedhi deebisii. Maaliif akkana jedhan piroomisa seenaaf hin fudhanne kaa kutee ittiin deemu waggaa 2 guutuu. Ilaa meeqa? Kootu rakkoon qabu isaa akka ganaa fudhatu. Ilaa hanga meeqa? Amma lakkoo 11tti. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Gartee lafaani dhaqu karicha gartee achi geessu hin beektu jedhe. Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akka deektu hin beeknu. Karicha immoo akkamitti beeknu? Maal jedhe? Toomaas maal jedhe? Eessa na gaafatte? Toomaas moo? Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akka ati deektu hin beeknu. Eessa akka ati dhaqxu hin beeknu. Hin beeknu jedheen ka. Hin beeknu jedheen gara ati deektu. Hin beeknu. Karicha immoo akkamitti beekuu dandeenya? jedheen karicha immoo akkamitti beekuu dandeenya jedhee gaafate. Karaa bakka mana abbaa san geessuu miti mana abbaa. Okay. Hayyee Yesuus akkana jedheen Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana malee eenyu illeen gara abbaa hin dhaqu jedheen miti. Okay, maalre okay ana beektanii otuu jirtanii malee eenyu iyyuu gara abbaa
Ishi Indako. inni fufu Eka jedheni karaa Museeti malee abbaa biraan dhayitu. Karaa Yesuusii malee abbaa biraan dhayitu. Jireenyaas karaa Yesuusii malee hin argattu. no Karaa no Museeti isa malee hin karaa argattu Musee jechuma. Elaa biraazer amma atamma nama uummata kana dogongorsuuf osoo hin taane No, macaaficha kana gorsuu asii gadi miti. Wangeera yoo dubbisiisin jedhe waan gorsuu inni malee. jechaa jiru. Na siifita. Ilaa Dubbisi fudhata kanaan jette anuma lakkoofsa naguma na oofu torbarra. jirta. Okay, si dubbisa na dhaggeeffatu yookaan afaan Rakkoon ittiin qabu. fita. Ana beektanii otuu Lakkoofsa jiraatanii torbarra. abbaa koos hin beektu turtan. Gartee amma Okay. jalqabdanii isa hin beektu. Isa argitanii tus jedheen. Filiphiyos Ishi yaa gartee Filiphiyos yaa goofta. No no attuma naa dhaabadhu rakkoon qabu. Amma Dubbisi naan jettee ofii na isa dhaabde hin dubbise beektu. iyya. Ishi amma jalqabdanii isas hin beektu kan jedhe Yesuus immoo nama biraati. Eenyu Yesuus inni san miti. eenyu inni san inni san maannoo. Isas immoo argitaniittu kan jedhe immoo Yesuus immoo nama biraati. Eenyu argina waaqayyoon hin Yesuusis mul'atu im- nuun jedhe Yesuus. Waaqayyoon hin mul'atu jedhe Yesuus. Waaqayyoon mul'atu jedhe Yesuus. Amma maal jedhe isas argitaniittu jedhe ela inni Eenyu hundi argina? mataan isaa akka isa ta'e itti meedhamuun himu. Yesuus Kiristoos waaqayyoon namni argees sagalee isaa dhagees arge hin jiru jedhe Yesuus. San biree tokkote. An waan si gaafadhee fi ijoo waan neete ragaa naaf Ishi. hedduu na dhibee bar. Qoe gaatiin ibsa. Itti nabichaasii dubbiseeni itti fufta gaafii kee dheeressite maal jedhe seet Filiphos immoo yaa Salaamu gooftaa alaikum. ela Filiphos immoo yaa gooftaa abbaa nu agarsiisi kanaa achi nu ga'aa ittiin jedhe la haaree jennaan Filiphos immoo yaa gooftaa abbaa nu agarsiisi kanaa achi nu ga'aa ittiin jedhe Yesuus deebisee utuma ani yeroo dheeraa hammana ga'u isin si wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiphos namni ana arge abbaa arge attamitti abbaa nu agarsiisi jettaree obboleessa koo dhageessetta namni Okay, ana abbaan arge hayyee. abbaa arge Qoy. attamitti abbaa nu agarsiise Muse. Okay. Ni mul'ata jettareedheeni abba. okay Si kottuka gaafadha. Wangeelaa ela warra kurnaa. ani abbaa keessa abbaanis ana keessa ela ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru in amantuure abbaan isa ana keessa jiraatutu hojii isaa hojjetaa jedha obboleessa koo. Abbaadha malee Yesuus Abbaa isa ana keessa jirutu waan takka waaqummaa ela, Yesuus illee hin argisiisu. Qoyka. Ela Haalli jiru. abbaa isaa ana keessa Suudii itti jirutu fufame. hojii isaa hojjetan ni jedhu foon inni uffatee No, dhufe respect suni that one. ilma inni isa keessa jiru immoo abbaadha jechuudha. Si galeera. An waan si Foon inni jedhe. uffatee dhufe sun ilma Sani- inni isa keessa Suudii jiru yeroo immoo qabdu. abbaadha. Bakka tana qofa naa gaafadha Abu Mu'aaz. Bakka tana qofa naa Dubbadha. gaafadha. Okay. Jireenya bara baraa Kiristoosii kennamoo si waliin jireenya bara baraa argata jedha naa gaafadha. Kunoo macaafni jireenya bara baraa argata jedha isa wajjin. Dhageessee Singer yookaan Khalid assalaamu alaikum. Saayyaa. Dhageesseetta mitire waa'ee abbummaa waa'ee abbaan iddoo biraa jira. Khalid hin jiru. Yesuus immoo ergamee dhufee inni namaa hin dhalate jetteefi abbaan isa keessa inni immoo abbaa keessaa akka ta'e Gurbaan hin hubattee kana deebisu bar. Isa kana deebisi dur. Ustaad hin deebisu ol fudhi sagalee Ehe. gaafadhu. Na dhageeffadhu bro. Marraata. Anatiif ani jennu kun itti dabalamuu danda'a. Soofee Kan kana macaafa lakkisi. qulqulluu garuu hin dabalamu hin irratu. Qoy xiqqoo walitti dhiyaannaa qoy ila akki jedhu macaafa qulqulluu irratti Yesuus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo in raawwata abbaan koo immoo isa in jaallata nuyis isa bira in dhufna iddoo jireenyaas isa bira in godhanna jedha. Okay? Isa biratti maal godhanna jedhe iddoo jireenyaa godhanna jedhe. Eenyutu iddoo jireenyaa godhata eenyuun biratti godhata eenyu wajjin godhata gaafii sadan kana deebise. Qalii itti fuufachirraa so. Macaafa isa kam keessaa na gaafatteete? Macaafa sana natti hime. Dhaggeeffadhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 23 dubbisi. Okay, akkas jedha. Yesuus deebisee eenyullee ደግሞ ይነግሳል። አሁንም እየነገሰ ነው። ወሊላሂ አልሐምድ። በየቀኑ ካስታወሳችሁ ላይቭን የሚከታተሉ ከ500 ሺህ ከ150 ሺህ 300 ሰዎች በላይ ነበሩ። እነዚህ ሁላ ሰዎች ላይቭ የተከታተሉ ያሉት ክርስቲያኖች ማለት ነውና አልሐምዱሊላህ ክርስትና እስልምና ይሄ ክርስትና ውሸት በእስልምና እውነት ደግሞ በየቤቱ እየገባ ነው። አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው። ዛሬ አጀማ አንድ ነገር እናደርጋለን። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመለከቱ ትንቢተ ኤርምያስ ላይ ነብዩ ኤርምያስ እንደዚህ አለ። አቤቱ አታለልከኝ እኔም ተታለልኩኝ። እግዚአብሔር ነብዩ ኤርምያስን አጭበረበረው፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊን አጭበረበረው። ከኔ በረታም አሸነፍከኝም አለ። ይሄን ቃል እንዲደግም ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ነቢያት እግዚአብሔር አታለልከን ብለውት አይደለ? ይሄን ቃል ይለዋል ዛሬ ከመጣ
ከመጣ ይሄን ቃል ይለዋል። እግዚአብሔር እንዳታለለው እግዚአብሔር እንዳጭበረበረ ነው። ያው አቤቱ አታለልከኝ እንዳለው ማለት ነብዩ ኤርሚያስ እንደ ነብዩ ኤርሚያስ እንደ መጽሐፍ ቅዱሳቸው ኤርሚያስ ካርድ ይላል ማለት ነው። እኔ ያው የጠበቅኩን አሁንም አይ ቲንክ የቀረው 6 ደቂቃ ነው። 6 ደቂቃ ነው። ቲንክ እንጠብቅ። እሺ ጻፉለት፣ ኮሜንት ላይ ጻፉለት፣ መጥቶ እንዲወያይ አድርጉ። እሺ 5 ደቂቃ እሺ ያው እኔ እየፈለኩት ነው። አክቹዋሊ ስገባም ፎሎ አድርጌ የገባሁት። ስለዚህ እንዲላክ አድርጉ። ኮሜንቶች ታዋቸው። ፍርሃት ግን አያቸው። አሁንም 4 ደቂቃ የቀረው። ስለዚህ ና እባክህን አታዋርደን በሉት። እውነት ካለው ቤቱን ዘግቶ ሴቶች ጋር ሴት አስቀምጦ ሲዘምር የነበረውን መዝሙር እኛ ጋር መጥቶ ይበለው። ድሮ ካስታወሳችሁ ድሮ ላይቡን ከፍቶ እንደዚህ ነበር የሚያወራው። ኦርቶዶክስ ማለት እንደዚህ ነች፣ ወራዶች፣ ቆሻሾች። ኦርቶዶክሳን ይሄ ለእናንተ ነው። እሺ ኦርቶዶክስ ማለት እንደዚህ ነች፣ ወራዶች፣ ቆሻሾች። ቀጥል። ኦርቶዶክስ ማለት እንደዚህ ነች፣ ወራዶች፣ ቆሻሾች። ኦርቶዶክሳዊ ይሄ ለእናንተ ነው። ኦርቶዶክሳዊ ለእናንተ ነው። እናንተን እንደዚህ ሲረግጣችሁ ነበር። እናንተ ወራዶች ናችሁ ሲላችሁ ነበር። ያው በእስልምና ደግሞ ጎግል እየገባ ሲዋሽ ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ፍትሁ ለእናንተ ነው። ኦርቶዶክሳውያን ፍትሁ ለእናንተ ነው። እንደዚህ ሲሰድባቸው የነበረው ዲያቆን ራሱ እኛ ዲፌንድ እናደርግላችኋለን። ኦርቶዶክሳውያን እናንተ ወራዳ ናችሁ እያላችሁ ነበር። ኦርቶዶክሳውያን አዳምጡ፣ ዲያቆናት አዳምጡ። እናንተ ወራዶች ናችሁ ሲላችሁ ነበረ። እንደዚህ የሰደባችሁን እኛ ዛሬ ምን ክርስትና እንዳለ የምናሳይላችሁ ማለት ነው። አንደኛ። ሁለተኛ ሙስሊሞችን ደግሞ ሴቶች ጋር ተቀምጠው የሚዘምራት መዝሙር አለች አይደለ? ዘምር እንዴ ትወጣላችሁ አቶቱም ከሌሊቱ 9 ሰዓት እንደዚህ ስጃጃ የነበረው እኛ ፊት መተዋሪያ የተባለው አሁን እየዘመረ ነው በክርስትና ዘምር ተብሎና እንደዚህ ሳጭበረብር ሲዋሽ የነበረ ኦርቶዶክሳውያንን እናንተ ደደቦች ናችሁ፣ አጭበርባሪዎች ናችሁ፣ ኦርቶዶክስ ማለት ውሸት ናት ያለበትን እሱም ላይ ነው የምናወራው ዛሬ። ለምን መጽሐፎቹን ስለካደ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያኖችም ደስ ይበላችሁ። እነዚህ ሁሉ የእናንተ መጽሐፎች ተከፍተው ክርስትናችሁ ይማራል። የዲያቆናችሁ እናንተንም ሲሸውዳችሁ እንደነበረ ባይ ዘ ወይ ሙስሊሞች ኮሜንት ላይ አትስደቧቸው እሺ። ብዙ ኦርቶዶክስ አልሐምዱሊላህ እየነቃ ነው ያለው። ኦርቶዶክሳውያን በዳዕዋችን እየነቁ ነው ያሉት። ብዙ ማስረጃዎች ማቅረብ እንችላለን። አክቹዋሊ አንድ ቴክስት ላሳያችሁ፣ ያው እውነት እንደሆነ እንዲገባችሁት ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን ምሳሌ እቺ አንድ ወገን ናት። ምን ትላለች? ኦርቶዶክስ ነኝ ግን በጣም ነው ምከታተልህ። ማታ እስክትሰጋ ድረስ ከቤትህ ነበርኩኝ፣ ከደጅ ሁኜ እየተከታተልኩ ነበረ እና አመሰግናለሁ። እየተማራችሁ ነው ትናጋለች። እና ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ገስት ላይም ሆነው እየተማሩ ነው ያሉት እናውቃለን። ስለዚህ ኦርቶዶክሳውያንም ይሄም ለእናንተ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ስለ እምነታችሁ ታውቃላችሁ። ስለ ክርስትና ጉዶች ካወቃችሁ በኋላ እስልምናችሁንም ትማራላችሁ ማለት ነው። ስለ እስልምና ታውቃላችሁ። ስለዚህ አጀማ አሁን የቀረን 3 ደቂቃ ነው። ሼር አድርጉለት። ከ3 ደቂቃ በኋላ ጉዳዩ ይዘጋል። ና ተወያይ። ኢምራን ለምን ፈራኸው በሉት ፕሊዝ። 3 ደቂቃ ነው የቀረው። እስካሁን አላከም። ያጀማ ላይቭ ነው ያለው። እንዳልክለት ላሳያችሁ። ቆይ ውሸት እንደሆነ እንዲገባችሁ ፍርሃቱን ላሳያችሁ። ያው እንዳልክለት አውቆ ሰው አስገብቷል። በኋላም ኢምራን አላከልኝም እንዳይል ማለት ነው። ላሳያችሁ። ይታያችኋል። እዚህ ጋር ያለው ያው እንዳልክለት ዘግቶታል። ይታያችኋል አይደለ? እኔ ያው ከስር አለ ፎሎ አድርጌውን የገባሁት ያው። ስለዚህ መላክ አይቻልም። ናና ተወያይ። ለምን ዘጋኸው? አትዝጋው ና በሉት። ያው እኔ ኦፊሻሊ ማንም ገስት ላይ ማንም የለም መላክ እችላለሁ። ስለዚህ ዝጋው በሉት። በኋላ ኢምራን ላከልኝ ብሎ እንዳጭበ ባለፈው ሳጭበረብረው ባለፈው ከሁለት ሰዓት በላይ ሙስሊሞች አላኩልኝም እያለ ነበር። እሱን ነገር እንዳይደገም ነው ማጭበርበሩ እንዳይደገም። ያው አሳይቻችኋለሁ። ሁላችሁም አይታችኋል። እሺ
ዝግ ነው ጀማ። እፈሩ ክርስቲያኖች እፈሩ። ዲያቆናችሁ እንደዚህ ነው የሚፈራው። አመቱን ሙሉ ስታጨበጭቡለት የነበረው ጳውሎስ ስትሉት የነበረው ሰው እንደዚህ ነው የሚፈራው። የእናንተ ተወካይ እንደዚህ ነው የፈራው። ሙስሊሞች ያው አንድ ሙስሊም እኔ ብቻ ኢምራን ላይቭ ከፍቼው እየጠበኩ ነው። የለም ያው ከስርም ራሱ ኢንቫይት እንዳይደረግ ዘግቶታል። እኔ ፎሎ አድርጌዋለሁ፣ ኢንቫይትም እልክለታላችኋለሁ፣ ግን ዝግ ነው። የለም እኛን እንደሚፈሩን ያጀማ ክርስቲያኖች እኛን እንደሚፈሩን አምላካቸውን ቢፈሩ የት በደረሱ ነበር። እኛን እንደሚፈሩን አምላካቸውን ቢፈሩ የት በደረስ ነበር። ትንሽ እንጨምርለት፣ ያው ኡዝር መስጠት ጥሩ ስለሆነ እንጨምርለት፣ ችግር የለም። ሰላም ዮዳብ እንዴት ነህ? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ ኢምራን? እየጠበቅን እኮ ነው። እየመጣ ነው። ላይቭ ገብቷል ብለዋል። እንዳልክለት ግን ዘግቶታ እንዳልክለት ምን ይሻላል? ያው አንተ ቤት ባለፈው አልመጣም፣ አሁንም ዘጋው እንትኑ እንዳይላክለት። አይ በቃ እንግዲህ ይሄ ክሊር ሳይን እኮ ነው። በቃ በኢምራን ፊት መቆም አልችልም ብሏል። ላይቭንም ከፍቶ ያ ነገር እያወራ ነው። አይ ቲንክ የሚያወራ አለቅም። ያው ግን ባለፈው ካስታወስክ ዮዳ ምንድን ነው ያደረገው? ገስት እየላኩልኝ አይደለም ከሆስት ነው ያለው። እኔ ግን ፎሎ አድርጌው ኢቭን ተመልከት፣ አንተ ራሱ ታዘበው። ዋሽ እንዳይል ያው ተመልከት፣ ታያል አይደለ? ያው ከስራ አለ እዚህ ጋር ፎሎ አድርጌው ነው የገባሁት። ኢንቫይት እንዳልክ ዘግቶታል፣ ይታያል። ኢንቫይት ማድረግ አይቻልም፣ ኢንቫይት አይደረግም፣ ዘግቶታል። ኢምራን አልመጣም ነው እንዳደረገው። 5 ደቂቃ እንስጠው እንደገና። እኔ ችግር የለብኝም። ይመጣብላችሁ ታስበው 5 ደቂቃ ጨምራለሁ። በጣም ይገርማል። እንግባና መይመዛ በኮመንት ሄድ እንበለው ረስቶት እንዳይሆን። አይ ኮሜንት ክርስቲያኖች የጻፉ ነው። ክርስቲያኖች ራሱ እባክህ እኔ ግባ እያሉት ነው የተባለ ነው ያለው። ባለፈው አይ ቲንክ እንደዚህ ሲሉት ነበር። ባለፈው አዋራከን እያሉ ነበር ክርስቲያኖች። አያ ይሄን ባለፈውን አዋራከን እያሉ ነበር። አይ ቲንክ አሁንም እንደዛ እያሉ ነው የሚሆነው። ክርስቲያኖች ይጽፉለታል አክቹዋሊ እኮ ግባ ይሉታል። እሱ ነው እምቢ እያለ ያለው። ምን ይሻላል ትላለህ? አይ በቃ እንግዲህ ሜቢ የፎን ልጆችን እያስገባ ማውራት ነው። እሱ አልመጣም ካለ ሜቢ ልጆቹን ማናገር ነው። ምክንያቱም እሱ በቃ አልችልም ብሏል። ከአንተ ፊት መቆም አልችልም፣ በኢምራን ፊት መቆም አልችልም ብሏል። መልእክተኛ ልኮም እኮ እንደዛ ብሎን ነበር ከትናንት ወዲያ። ግን እኛ በመልእክተኛ ከሚል ራሱ መጥቶ ቢል ጥሩ ነበረ። በቃ በጨዋ ደንብ ነው፣ በኢትዮጵያዊነት በጨዋ ደንብ በቃ ወንድሜ እኔ አልችልም፣ በቃ ቡሌ አታድርገኝ ካሁን በኋላ ኢምራን ቢል እኮ ጥሩ ነበራል። እንደዛ ችግር የለብኝም። አምኖ በቃ ከመነማ ሰላም እኮ በሰላም እንትን መቀጠል ይችላል ላይቭን። ትክክል። አሁን በቃ እኔም የመከርኩት እንደዛ ነው፣ ለመልእክተኞችም የላኩት እንደዛ ነው። በቃ ካልቻለ ኦኬ፣ ኢምራን በጣም ጥሩ ልጅ ነው፣ አልችልም፣ በኢምራን ፊት መቆም ስለማልችል 1 ዓመት 2 ዓመት ስጠኝ አጥንቼ ልመለስ ማለት ይችላል። ይህን ያመለካከት እንደዛ ነው። ያው መልካም ስለምናስብለት ምናልባት በአሁኑ ሰዓት አልችልም፣ ተሳስቼ ነው፣ በቃ እኔ ስድብ ነው የምችለው እንጂ ንጽጽር አልችልም ብሎ በቃ ቪዲዮ ይስራ። አይመስልም? እሱ ስድብ ነው የሚችለው፣ ንጽጽር አይችልም። ወይም ኮርስ ሰጠዋለ ላይክ እንደው በጨዋ ደንብ ታሰለጥነዋለ ከእንትን ውጭ በስልክ በምናምን ትሬን አድርገው። ይህን ያመለካከት ትሬኒንግ ስጠውና ትሬኒንግ ሰጠው እንዴት አድርጎ ማውራት እንዳለበት፣ እንዴት አድርጎ ዲፌንድ ማድረግ እንዳለበት። ከዛ በኋላ ያዋረዳቸው ብዙ ሰው አዋረድከን እያሉት ስለሆነ እኔ አመለካከት ይሄ ነው። ምክንያቱም በቃ አይችልም ኢምራን፣ በቃ ተው፣ በቃ ካሁን በኋላ ይሄ ሰው እንትን ብሏል። ብዙ ሌላ ነገር እያወራ ነው። ቋንቋውንና ጾታውን ሳይቀየር በቃ ይብቃው። አይ ቲንክ ከፍቷል። ቆይ ሜይ ቢ ከፍቷል የሚል ነገር ቴክስት እየደረሰ ነው። ቦስ አንዴ ቼክ ላድርገው። አድርገው። እሺ ልውረድልኝ። እሺ አመሰግናለሁ። ሜይ ቢ ያው አውርጄዋለሁ። ሜይ ቢ አሁንም ደግሞ ሰው አስገብተሃል እንዳይለኝ ነው። ያው ይላክለት።
ያ ጀማ አሁንም ዝግ ነው። ያው ስክሪንሾት አደርገዋለሁኝ። አሁንም ዝግ ነው። ኦርቶዶክሶች ካላችሁ ክፈት አትዝጋ በሉት። እንዳይላክለት ዝግ ነው። እኔ ስክሪንሾት አደርገዋለሁ ውሸቱን ለማሳየት ስክሪንሾት አደርገዋለሁ። ያው እዚህ ጋር ለህዝቡ አሳያለሁ። እኔ አይ ቲንክ ሴት አስቀምጦ እያወራ ይሆናል። ውጣና ከቤት ተወያይ በሉት ኦርቶዶክሳውያን። ያው ይሄ ሁለተኛው ነው። ውጣና ከቤት ና ተወያይ። እስከ መቼ ፈርተህ በሉት። ታዘቡት። አመት ሲያጭበረብራችሁ የነበረውን መጥቶ እንዲያወራ አድርጉት። ባለፈው ብዙ ነገሮች ዋሽቷችኋል። በዲቤትም አፍተር ዲቤትም ላይቭን የከፈተ በጣም ብዙ ነገር ዋሽቷል ስለ እግዚአብሔር። ስለዚህ እሱ ነገር መጋለጥ አለበት። ላክ በሉት። እኔ ይሄን ሪዝን እንዳያውቅ ሙሉ ሪከርድ አድርጌያለሁ፣ ፎሎ አድርጌዋለሁ። አሁንም ሁላችሁም አይታችኋል። ክርስቲያኖችም ታዘቡ። ተልኮለታል። ክፈት በሉት። አልሐምዱሊላህ። ይሄ ለእኔ ኩራት ነው ጀማ፣ ለእኛ ኩራት፣ ለሙስሊሞች በሙሉ ኩራት ነው። ለምን በቃ በተዘዋዋሪ እኮ ፈርቻችኋለሁ እያለ እኮ ነው። ፈርቻችኋለሁ እያለ ነው ያለው። አንድ ሰው መጥቶ ፊት ለፊት ፌስ ማድረግ ካልቻለ በጀርባ ሂዶ ሴት ጋር የሚያወራ ከሆነ በተዘዋዋሪ ኢምራን ጋር መዋየት አልችልም፣ ሙስሊሞች ፊት መቆም አልችልም እያለ ነው። እኔ እሱ ነው የምንረዳው። አሁን ከዚህ በኋላ እኔ ከይቅርታ ጋር ማለት ነው ደቂቃ አልጨመርለትም። በቃ በቂ ነው። ሙስሊሞች እንዳትታሰቡኝ፣ ክርስቲያኖችም እንደዛው። እስካሁን ኦልሞስት ወደ 30 ደቂቃ ጠብቄያለሁ። ከዚህ በላይ አልጠብቅም። ስለዚህ የመጨረሻ ያው እዚህ ጋር ደቂቃ አደርጋለሁኝ። የመጨረሻ 3 ደቂቃ ጠብቃለሁ። ከዛ በኋላ ዘጋዋለሁ። ጉዳዩ ደቂቃ እዚህ ጋር ይቀመጥ። ደቂቃው ሲያልቅ የእሱ ጉዳይ ይዘጋል። ከዚህ በኋላ ደፍሮ እስልምና ላይ ካወራ ታዘቡት። አጭበርባሪ እንደሆነ ተረዱ። ለምን እኛ ፊት መጥቶ ሊያወራው አልቻለማ? ለምን? ጎግል ስለሆነ ቻትጂፒቲ ስለሆነ አልቻለም። ስለዚህ ማድረግ አለበት። ያው ይሄ አክቹዋሊ ቢዝነስ ነው። ልንገራችሁ፣ ይሄን ካላወቃችሁ ቢዝነሱ ነው፣ መተዳደሪያው ነው። ቲክቶክ መተዳደሪያው ነው። ቲክቶክ መተዳደሪያ ከሆነ እኔ ከመታሁት ክርስቲያኖቹ ይርቁታል። ለዛም ነው አይ ቲንክ ለዛ ነው ያው መተዳደሪያው ጊፍት ስለሆነ ማለት ለዛ ነው እንደዛ ነገሩ። ያው ተቀምጦ ሌላ ስራ የለውም ታውቃላችሁ። ለዛ ነው። ኤኒዌይ ችግር የለብንም። ቢሆንም መተታወያ ነው የተባለው። ክርስቲያኖች እንዳይረግጡ እነግራቸዋለን። በእንጀራ ይምጣ የሚባለው ይሄ ነው። ይቅርታ እንግዲህ ይቅርታ ታደርግልኛለህ። በእንጀራ መጥቼብሃለሁ፣ ግን እያጭበረበክ አልተውህም። ሂዶ ቢራገጥ ችግር የለውም። እንደነንትና እንደነ ዮኒ እንደሚባለው ሰው እንደ ዮናስ ሂዶ ቢራገጥ ችግር አልነበረብኝም። ሌላ ጉዳይ ፖለቲካ ቢያወራ። እስልምናን ነክቶ ግን በዛ ቢዝነስ እንድሰራ አልፈቅድልህም። መተህ ፌስ አፕ ታደርጋለህ፣ እኛ ጋር ታወራለህ፣ ወይማ በ30,000 ሰው ፊት ትቀበራለህ። አሁንም እልክለታለሁኝ ለመጨረሻ ጊዜ። አይ ቲንክ ደቂቃው እየሄደ ነው ያለው። ከዛ ይቀበራል። እሺ አሁንም የለም ያ ጀማ። ይሄንም ስክሪንሾት አደርገዋለሁ። አሁንም እየላከኝ ነው እንዳይል ስክሪንሾት አደርገዋለሁ። የለም አሁንም የለም። ላሳያችሁ። ዘግቶታል። ክፈት በሉት ኦርቶዶክሳውያን፣ ክፈት በሉ። ያ አሁንም ተመልከቱ። ያው የለም አሁንም ዘግቶታል። ከስር ኢንቫይት የሚለው ይታያችኋል። ዝግ ነው። ኦርቶዶክሳውያን ዲያቆናችሁን ከቤት ውጣ በሉት። ሰዓቱ እየሄደበት ነው ያለው። ከ1 ደቂቃ በኋላ በደንብ አዳምጡኝ። ከ1 ደቂቃ በኋላ ለዘላለም ዓለሙ የውይይት ጥሪ ቢያቀርብ ማንም አይቀበለውም። እደግመዋለሁ። ዛሬ መጥቶ ፌስ አፕ ካደረገ እኛ ጋር ካላወራ ለዘላለም ዓለሙ ዲቤት ሊያደርግ አይችልም። እኛ ጋር መጥቶ ገስት ላይ አዳምጡኝ፣ ገስት ላይ ኮሜንት ላይ ጽፎ እንዲማር ነው የምናደርገው። 40 ሰከንድ ነው የቀረው። 40 ሰከንድ ነው የቀረው። ታዘቡላችሁ። ሪከርድ አድርጉልኝ። ዲያቆኑ ምን ያክል እንደፈረን ሪከርድ አድርጉልኝ። ሪከርድ አድርጉላችሁ። ይሄን ያልናችሁ ቤታቸውን ዘግተው ይንበጠረቃሉ፣ እንደፈለገው ያወራሉ። ኑና ቃል በቃል አለው ሲባሉ አያወሩም። እነሱ የሚመቻቸው የማያውቅ ሰው ያስገቡና ፖለቲክስ መስራት እንዳልኳችሁ ቅድም ቢዝነሳቸው ነው። ስለዚህ ቢዝነሳቸው ስለሆነ የማያውቅ እያስገቡ ብር ለማግኘት ብለው እንደዛ የሚያደርጉት ሰው ያስገባሉ። የማያውቅ ሰው ከዛ ይሳደቡና ተሳድበው ያወርዳሉ። እኔ ስድብህን ችዬ ባይ ዘ ዌይ ተሳዳቢ እንደሆን እናውቃለን። ስድቡን ችለን ና ነው እንባያለን። ሰዓቱ እያለቀ ነው። 4 ነጥብ ዘጋን። ከዚህ በኋላ ሙስሊሞች አዳምጡልኝ፣ እድሉ አልቋል። ኢቭን አሁን ራሱ ቢልክ አልቀበለውም። 4 ነጥብ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን፣ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን፣ አልሐምዱሊላህ። ለዓለማቱ ጌታ ምስጋና ይገባው።
ሙስሊሞች አይታችኋል ምን ያክል ፈሪ እንደሆነ። ክርስቲያን ዲያቆናት ታዘቡ። አጭበርባሪ ዲያቆናችሁ እኛ ጋር መጥቶ ሊያወራ አልቻለም፣ ዘግተናል። አሁን ፋይል አለ ያልኳችሁን እያንዳንዱ ስለሱ የወጣውን መረጃ እናሳያለን። ቤተክርስቲያን ያወጣችሁ መግለጫ አለ። ቤተክርስቲያን ያወጣችሁ መግለጫ አለ። ቄሶች ያወጡት መግለጫ አለ። ኢቭን ጓደኞቹ ስለ ብር ምን እንደሚያደርግ ያወጡት መረጃ አለ።